Malam ini kita semua berkumpul untuk merayakan peringatan kemunculan Sri Krishna. Of course, we know how Lord Krishna appeared many times before, but also he appeared some 5,000. Untuk kita tahu bagaimana Sri Krishna muncul berulang kali sebelumnya dan beliau juga muncul 5.000 tahun yang lalu. So there's a nice description in the Srimad Bhagavatam about the time when Krishna appeared. Dan ada uraian yang sangat indah di dalam Srimad Bhagavatam yang menguraikan waktu pada saat Sri Krishna muncul. Actually, the atmosphere of Mathura and Vrindavan was being dominated by King Kamsa. Atmosfer dari Mathura dan Vrindavan saat itu sedang dikuasai oleh Raja Kamsa. And he was looking for the he was waiting for when the Lord would appear. Dan Kamsa sedang menunggu kapankah Sri Krishna akan muncul. And he was harassing all the citizens. Dan dia menyiksa rakyatnya. So it was not very peaceful time in Mathura. Pada masa itu bukanlah masa yang tenang atau masa yang damai di Mathura dan Vrindavan. But when Krishna appeared, everything became very peaceful. Tetapi pada saat Sri Krishna muncul, segalanya menjadi sangat damai. And here it is mentioned in the Srimad Bhagavatam that everything became surcharged. The whole universe became surcharged with the quality of the sattva guna, goodness. Dan diuraikan di sini dalam Srimad Bhagavatam bahwa pada saat itu semuanya, atmosfer semuanya, seluruh dunia bahkan seluruh alam semesta itu dipenuhi oleh sattva guna. And everything became all of a sudden very extremely beautiful. Dan segalanya tiba-tiba menjadi luar biasa indah. And the stars were with clear night, so the stars were shining in the sky. Dan pada malam hari langit cerah sehingga terlihat bintang-bintang gemerlap di angkasa. And the moon became full. Dan bulan menjadi bulan penuh. Everyone all of a sudden became in a joyful mood. Dan semuanya menjadi tiba-tiba dalam mood atau perasaan yang riang gembira. They could see that the signs were, everything was very auspicious. Dan semua bisa melihat bahwa pertanda-pertanda semuanya menampakkan kemujuran. The rivers flowed very nicely and the lakes were very clear. Jadi sungai mengalir dengan tenang seperti itu dan danau menjadi sangat jernih. And the lilies were coming in the lake fully with the flower, and the lotuses were fully in the flower. Jadi daun-daun yang tumbuh di air itu semua muncul tumbuh dengan baik, dan bunga-bunga padma juga semua muncul bermekaran. And the trees and all the plants they were giving a lot of flowers, were giving very pleasant fragrance. Dan pohon-pohon tumbuhan itu berbunga dan mekar dan mengeluarkan aroma yang sangat menyenangkan. The birds all of a sudden started singing very sweet. Dan tiba-tiba burung-burung semuanya berkicau dengan sangat indah. It's very unusual because generally the birds at night they're quiet. Dan ini sangat tidak biasa karena biasanya burung-burung pada malam hari itu tidur. And the bees were buzzing with a nice sound to their buzzing. Dan lebah-lebah juga mendengung dengan seperti itu dengan indah. And everything was very nice. Weather not too hot, not too cold, nice breeze coming. Dan cuacanya juga sangat menyenangkan, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, dan ada semilir yang sejuk berhembus Bali. seperti Bali. And the Brahmanas were happy performing the yajnas.
Dan para brahmana dengan berbahagia melaksanakan yagya. Previously, Kamsa had sent demons searching, asuras searching for the child that was meant to kill him. Sebelumnya Kamsa mengutus raksasa-raksasa untuk berkeliling mencari di mana anak itu yang ditakdirkan akan anak itu lahir yang ditakdirkan akan membunuhnya. So just at that time, we know that Vasudeva and Devaki were imprisoned by King Kamsa. Pada saat itu, sebagaimana kita ketahui, Wasudewa dan Dewaki sedang dipenjara di dalam penjaranya Kamsa. They were in the prison for many years. Dan dia berdua di penjara itu selama bertahun-tahun. Because Kamsa was waiting for the seventh child. Karena Kamsa sedang menunggu putra yang ketujuh. But the sixth, he wasn't going to kill them at first, but then he changed his mind and came and killed the sixth children. Jadi keenam yang sebelumnya awalnya Kamsa tidak akan membunuhnya, tapi kemudian Kamsa berubah pikiran dan membunuh keenam anak yang sebelumnya. The seventh was transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini. Dan putra Dewaki yang ketujuh dipindahkan dari kandungan Dewaki ke kandungan Ibu Rohini. And that, of course, was Lord Balaram. Dan tentu saja yang ketujuh itu adalah Sri Balaram. So then at midnight, the Lord, first of all, he appeared in the heart and the mind and the heart of Vasudeva. Jadi pada tengah malam, pertama-tama Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna muncul di dalam pikiran dan di dalam hati Wasudewa. And he was very glowing with effulgence. Dan dengan demikian beliau bersinar cemerlang. And then he was transferred from the heart of Vasudeva to the mind and heart of Devaki. Dan kemudian Tuhan Yang Maha Esa dipindahkan dari hati Wasudewa ke hati dan pikiran Devaki. So we see here that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, didn't appear in ordinary. Jadi kita lihat di sini bahwa Sri Krishna, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, tidak dilahirkan dengan cara yang biasa. Because Krishna all of a sudden was in the heart, in the womb of Devaki, and all of a sudden he appeared outside. Karena Sri Krishna yang saat itu sebelumnya berada di dalam hati, pikiran Dewaki, di dalam kandungan Dewaki, tiba-tiba beliau berada di luar. He wasn't in the womb of Devaki by the seminal discharge from Vasudeva. Beliau berada di dalam kandungan Dewaki bukan dari air mani Wasudewa. Just appeared, just very transcendental. Jadi muncul secara transendental. Then all of a sudden he was there, and then Vasudeva saw the newborn baby. Jadi tiba-tiba beliau ada di luar, sudah hadir, dan Wasudewa melihat bayi yang baru dilahirkan itu. But he wasn't looking like ordinary baby. Tapi beliau tidak nampak seperti bayi yang biasa. He had the four hands, Dia muncul dengan berlengan 4, like Lord Vishnu, sebagaimana Sri Vishnu. and he had very beautiful eyes, Dan beliau memiliki mata yang sangat indah, lotus eyes. mata Padma. One of the special features of Krishna, he has very beautiful eyes. Salah satu ciri-ciri spesial Sri Krishna bahwa beliau memiliki mata yang sangat indah. Like lotuses in the front, but then they also refer to as shank eyes. They go a long way, all the way around, almost to the ear. Jadi dikatakan dari sisi depan seperti bunga Padma, tetapi juga diuraikan seperti bentuk seperti kerang sangka, dan mata beliau itu memanjang sampai ke samping, sampai ke belakang. Radharani also has same like that. Dan Srimati Radharani juga memiliki mata yang seperti itu. There's a description how Radharani used to look at Krishna with sidelong glances.
Dan ada uraian bagaimana Srimati Radharani melirik Sri Krishna dengan lirikan ke samping. But her face was straight, but her eyes were Jadi wajah Srimati Radharani melihat ke depan, tapi sebenarnya lirikan beliau ke samping. because her eyes could go on the side. Karena beliau bisa melirik sampai ke samping seperti itu. And within the hands of baby Krishna was the Shankha and the Chakra and the Gada and the Padma. Jadi di tangan dari bayi Krishna itu beliau memegang Sangka, Cakra, Gada, dan Bunga Padma. And he had the mark of the Srivats on his chest. Dan ada tanda Sri Watsa di dada beliau. The mark of Lakshmi on his chest, the gold. And Krishna also exhibited it. Jadi tanda Sri Watsa itu di dada beliau adalah tanda Dewi Lakshmi yang keemasan, di mana Sri Krishna juga memiliki tanda itu. And he had the Kastuba gem hanging. Dan ada permata kaustuba yang menggantung di leher beliau. And he was fully dressed Beliau berpakaian lengkap with yellow garments. dengan pakaian berwarna kuning. And he had full hair, Dan rambut beliau panjang dan lebat, and very beautiful hair. dan rambut beliau sangat indah. And he had earrings. Beliau mengenakan anting-anting, And he had the helmet. beliau mengenakan mahkota, And he had jewels beliau mengenakan perhiasan, and bracelets. gelang. Very unusual for a newborn child. Sangat tidak biasa bagi bayi yang baru dilahirkan. So all the jewelry and the bangles and the bracelets were all very wonderful, but they pale in comparison to the beauty of the form of the Supreme Personality. Jadi semua perhiasan pada badan Tuhan, kalung, gelang, dan sebagainya begitu indah, tetapi semuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan ketampanan keindahan Tuhan sendiri. So Vasudeva was very astounded to see the child like that. Vasudeva begitu terkesima melihat anak yang dilahirkan seperti itu. He was looking like Vishnu, and he was worshipping Vishnu. Jadi anak ini nampak seperti Sri Vishnu dan beliau memuja Sri Vishnu. He immediately paid his obeisance. Beliau segera bersujud He began to offer many prayers. dan Vasudeva mulai menghaturkan banyak doa-doa. So after Vasudeva made many prayers, the Lord began to speak. Setelah Vasudeva menghaturkan banyak doa, akhirnya Tuhan Yang Maha Esa mulai bersabda. And then he said, actually, you have been my mother and father many times before. Sesungguhnya kalian telah menjadi ayah ibuku berulang kali sebelumnya. First I came as Prishnigarbha. Sebelumnya aku muncul sebagai Prishnigarbha. You were Sutapa and your wife was Prishni. Dirimu adalah Sutapa dan istrimu adalah Prishni. Then I came as Lord Vamana. Kemudian aku muncul sebagai Vamana. And you were Kashyapa and your wife was Aditi. Dirimu dahulu adalah Kasyapa dan istrimu adalah Aditi. Now I have come again. Now you are Vasudeva. Dan kini aku telah muncul kembali dan kau adalah Vasudeva dan Dewaki. So this is the very extraordinary situation of the appearance of Sri Krishna. Jadi inilah keadaan luar biasa pada saat kemunculan Sri Krishna. And actually at that time, the Lord made everyone in all the guards in the prison fall. Everyone was fast asleep. Pada saat itu sesungguhnya Tuhan menjadikan semua yang di penjara itu, penjaga-penjara dan yang lain semuanya tertidur. And then he said that I will transform myself into a normal baby. Dan Tuhan kemudian bersabda, aku akan mengubah diriku menjadi wujud bayi. And there's one female child born of Nanda and Jasoda.
Dan ada satu bayi perempuan yang terlahir dari Nanda dan Yashoda. So I know you are very fearful of Kamsa. Aku tahu kau sangat takut akan Kamsa, That he will kill me. bahwa dia akan membunuhku. Who can kill me? Tapi siapakah yang dapat membunuhku? Nevertheless, just take me and swap me with the female child and bring the female child. Namun demikian, bawalah aku ke Vrindavan dan tukarlah dengan bayi perempuan dari Nanda dan Yashoda. Nanda and Yashoda will be asleep, they won't know. Nanda dan Yashoda saat itu tertidur, mereka tidak akan menyadari. So, in the middle of the night, Vasudeva carried the baby Krishna and he had to cross the Jamuna. Jadi di tengah malam Wasudewa harus membawa bayi Krishna menyeberangi Sungai Yamuna. But all of a sudden it started raining very heavily. Tetapi tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat, Like big storm. Hujan badai. And the water was coming so heavy that the Jamuna river was starting to go very fast. Dan hujan itu turun begitu lebat sehingga Sungai Yamuna menjadi banjir yang sangat kencang. Big waves and foaming. Jadi dengan ombak-ombak yang begitu besar, begitu tinggi dan berbuih. So as Vasudeva was going out, Lord Anantasesh came like an umbrella over the baby Krishna. Begitu Wasudewa keluar, langsung Anantasesha muncul dan seperti memayungi bayi Krishna. So everyone has seen that painting. Jadi semua tentu sudah melihat lukisan itu. Then when Vasudeva came to the Jamuna, understanding that this is Krishna, she just parted. Dan ketika Wasudewa sampai di tepi Sungai Yamuna, karena Yamuna mengerti yang datang ini adalah bayi Krishna, beliau air Sungai Yamuna itu terbelah, memberi jalan. Some say she just became very calm. Ada yang mengatakan bahwa Sungai Yamuna saat itu menjadi tenang kembali. But either way, it was a very transcendental event. Jadi yang manapun itu yang terjadi adalah kejadian yang transcendental. Just like the ocean had to give way to Lord Rama. So, Sebagaimana samudra harus memberi jalan kepada Sri Rama untuk menyeberang ke Lanka. so then Vasudeva came and everyone in the household of Nanda and Yashoda were asleep, and he just took the baby girl and Krishna. Jadi Wasudewa akhirnya sampai dan semua yang di rumah Nanda dan Yashoda semuanya tertidur. Jadi Wasudewa meletakkan bayi Krishna dan mengambil bayi perempuan yang lahir. So some shastras explain that actually Yashoda gave birth to two babies, one girl and one boy. One was Krishna and the other one was Yamuna. Ada yang menguraikan bahwa Yashoda melahirkan dua bayi, yang satunya laki, yaitu Krishna, dan yang satunya perempuan, yaitu Yogamaya. And then when Krishna was placed there, then the two Krishnas met. Jadi ketika Sri Krishna yang dibawa oleh Wasudewa ditaruh di sana, keduanya menyatu. So the baby girl was brought back to the prison. Dan yang bayi perempuan dibawa kembali ke penjara. And then when Kamsa heard, he came running to kill them. Dan ketika Kamsa mendengar berita, beliau segera berlari ke penjara ingin membunuh putra Wasudewa. So to grab the girl by her feet, but then all of a sudden she went. Jadi Kamsa mengambil kaki bayi perempuan itu dan berusaha melemparkannya, tetapi bayi itu terbang ke udara. So she appeared as Durga Devi with so many arms and hands and weapons. Dan bayi itu kemudian muncul sebagai Durga Dewi dengan banyak lengan, beliau memegang berbagai senjata dan beliau terbang di udara. Kamsa, he was a worshipper of Durga. Dan Kamsa adalah pemuja dari Durga Dewi. So he was very shocked as she. Dan dia sangat terkejut bagaimana Durga Dewi ada di sini. Durga Devi said, Kamsa, you are such a fool. Durga Dewi mengatakan, Kamsa, kamu begitu bodoh. You are trying to kill me, Kamu berusaha membunuhku, thinking that the one has come to kill you. berpikir bahwa akulah yang datang untuk membunuhmu. But I am not that one. Tapi aku bukanlah yang itu. The
one who has come to kill you is born somewhere. Yang muncul untuk membunuhmu telah muncul di tempat lain. Kamsa was very, opening the basis, Siddhartha Devi, he was very frustrated. Kamsa sangat frustasi, sangat murung, dan dia menyampaikan sembah hormatnya kepada Durga Dewi. And then we know how Kamsa, he sent many asuras looking for that child that was born elsewhere. Dan Kamsa kemudian mengutus banyak raksasa untuk mencari di mana anak yang terlahir di tempat lain itu. Some ask, why didn't Kamsa himself go and try to find them, kill the child? Ada yang bertanya-tanya kenapa tidak Kamsa saja pergi sendiri mencari di mana anak itu dan membunuhnya. So there's one nice story where Kamsa one time he came to Vrindavan. Ada satu cerita yang indah tentang bagaimana Kamsa suatu ketika datang ke Vrindavan. Looking, he thought that maybe that Krishna was the child. Dia mencari-cari, dia berpikir, oh mungkin Krishna inilah anak yang dimaksud. So, but when he just arrived, Yogamaya came. Ya, tapi ketika dia baru sampai di Vrindavan, Yogamaya datang. There was one lake. Dan ada suatu danau. So she said, you cannot enter Vrindavan as the king like that. Yogamaya mengatakan kepada Kamsa, kamu tidak bisa memasuki Vrindavan dengan sebagai raja seperti itu. So she took him and threw him in the lake. Jadi Yogamaya mengambil Kamsa dan melemparkan ke dalam danau itu. And then when he came out, he was a gopi. Dan ketika Kamsa keluar dari danau itu, dia menjadi gopi. She said, oh, now you are gopi, you have to do some service. No one here has to do service. Yogamaya mengatakan, oh karena kamu sekarang jadi gopi, kamu harus melakukan suatu pelayanan. So she took him, who was now the gopi, to meet all the other gopis. Jadi Yogamaya membawa Kamsa yang sekarang berwujud gopi itu bertemu gopi-gopi yang lain. And then Yogamaya said, this gopi has come here to do some service. Dan Yogamaya mengatakan, oh gopi ini datang untuk melakukan pelayanan. And the gopi said, oh, can you make the dung patties, cow dung patties? Jadi gopi yang lain mengatakan, apakah kamu bisa membuatkan lempengan tahi sapi itu? He said, oh, I don't know any of these things. Dan Kamsa yang gopi itu menjawab, oh, saya tidak tahu bagaimana melakukan semua ini. It's very simple. They said you just get the dung and you mix with some dirt and you make it flat and then you stick it on the wall. Oh, sederhana sekali. Ambil tahi sapi itu campur dengan sedikit debu, lalu diratakan seperti itu, ditempel ke tembok. And then he was doing like that, but he was making it too wet. Dia melakukan seperti itu, tapi terlalu basah. And he was sticking on the wall, it just rolled up. Jadi ketika dia tempelkan ke tembok itu jatuh. And then all the gopis were laughing. Tidak mau menempel dan gopi-gopi yang lain tertawa. And Yogamaya said, oh, you are no good here. Yogamaya mengatakan, oh kamu tidak berguna di sini. So she took him back to the lake and threw him back in. Jadi dibawa kembali ke danau itu, dilemparkan lagi ke dalam danau itu. Came out as King Kamsa. Keluar dari danau sebagai Kamsa lagi. And she said to him, if you ever come back here again, I will kill you. Dan Yogamaya mengatakan kepada Kamsa, kalau berani ke sini lagi, aku akan bunuhmu. But that is actually the reason he never tried to kill him. Jadi itu alasan kenapa Kamsa tidak pernah datang ke Vrindavan mencoba bunuh Krishna. So there's so many nice stories of Krishna. Jadi ada banyak kisah yang indah tentang Sri Krishna. And we know that Krishna is very special. He's the original personality of God. Dan kita tahu Sri Krishna sangat spesial. Beliau adalah keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang asal mula. All the incarnations are in Him. Segala inkarnasi berada di dalam beliau. Krishna Stu Bhagavan Swayam. This is the original form of the Lord is Krishna, especially Shamsundar Krishna. Jadi wujud asal mula keberadaan Tuhan yang Maha Esa adalah Krishna, khususnya Syamasundara Krishna. And it is said that Krishna has qualities
over and above all the other expansions and incarnations. Disebutkan bahwa Sri Krishna memiliki sifat-sifat yang lebih tinggi dan lebih banyak daripada semua ekspansi yang lain. You know, you read in the Nectar of Devotion the 64 qualities of Krishna. Jika kita membaca Lautan Manusia Rasa Bhakti, kita bisa melihat di situ ada diuraikan 64 sifat Sri Krishna. How the living entities can have up to 50 of the qualities if they're very advanced. Dan bagaimana para jiwa, para makhluk hidup bisa memiliki sifat itu sampai paling banyak 50. Itu jika sangat-sangat agung. Then there are 5 other qualities that can be possessed by Lord Shiva and Lord Brahma. Kemudian ada di atas itu ada 5 sifat-sifat yang bisa dimiliki Dewa Shiva dan Dewa Brahma. And then of course over and above he has 5 more qualities that can be possessed by Lord Narayana. Dan di atas itu ada lagi 5 sifat yang dimiliki oleh Sri Narayana. But then Krishna has over and above Lord Narayana another 4 qualities. Dan Sri Krishna memiliki melebihi Sri Narayana lagi 4 sifat. One is called Lila Madhurya. Yang pertama yaitu Lila Madhurya. That means Krishna has the quality of unsurpassed leelas and pastimes. Yaitu bahwa sifat Sri Krishna beliau memiliki lila-lila kegiatan rohani yang tidak ada bandingannya. Every incarnation has some lila and pastime. Setiap inkarnasi memiliki lila atau kegiatan rohani. But Krishna has so many, especially the childhood pastime. Sri Krishna memiliki begitu banyak, khususnya lila kegiatan rohani pada masa kanak-kanak. And especially Ras Lila. Dan khususnya rasa lila. This is considered the quintessential pastime, lila of the divine. Ini dikatakan sebagai lila kegiatan rohani Tuhan yang tertinggi, yang intisari. And Prema Madhurya is another quality that Krishna has over and above all other expansions and incarnations. Dan sifat berikutnya yang dimiliki Sri Krishna melebihi semua inkarnasi dan ekspansi yang lain adalah The love of Prema Prema Madhurya. Madhurya. The love of his devotees for him is unsurpassed. Dan cipta kasih rohani penyembahnya kepada Sri Krishna itu tidak ada bandingannya. And then he has Rupa Madhurya. Kemudian beliau memiliki Rupa Madhurya. The form of Krishna, especially Shamsundari, is the most beautiful of all. Wujud Sri Krishna, khususnya Sri Krishna Syamasundara, adalah yang paling tampan dari semuanya. The form of Krishna, it is said that the Lord is decorated with earrings and jewels and so many things, but as I said before, they are nothing in comparison to the actual bodily beauty of Krishna. Jadi diuraikan bagaimana Sri Krishna terias dengan begitu banyak perhiasan, permata dan sebagainya yang semuanya begitu indah, tetapi seperti diuraikan tadi tidak ada bandingannya dengan ketampanan, keindahan wujud kepribadian, wujud fisik Sri Krishna sendiri. The acharyas explain that every part of the body of Krishna is just perfection. Para acarya memulaikan bahwa setiap bagian badan Sri Krishna itu adalah kesempurnaan. His hair is perfection. Rambut beliau itu adalah kesempurnaan. I already described his eyes. Dan tadi sudah diuraikan bagaimana mata panwa beliau, He has very beautiful ears. bagaimana telinga beliau sangat indah, His forehead is beautiful. bagaimana dahi beliau, His nose. bagaimana hidung beliau You just semuanya, look any part, the nose, the lips, bagaimana bibir beliau. Jadi kalau semua bagian kita perhatikan, the teeth, gigi beliau, the tongue, lidah beliau, the moon, the whole face, moon-like face. wajah beliau keseluruhannya bagaikan rembulan, He has a very beautiful neck. dan leher beliau yang sangat indah dengan ada tanda 3 garis di leher beliau, Very broad chest.
Dada beliau yang bidang sangat but lebar, thin waist, tetapi pinggang beliau yang ramping, long arms. lengan beliau yang panjang dan kuat, The arms go near the knee. tangan beliau hampir menyentuh lutut beliau. Very beautiful legs, Dan bagaimana kaki beliau sangat indah, and the lotus feet. dan bagaimana telapak kaki Sri Krishna, telapak kaki Padma Sri Krishna. Even the toenails are considered to be fulgent like diamonds. Bahkan kuku kaki beliau dikatakan itu cemerlang seperti permata. So every part is perfect and the whole is perfect. Setiap bagian badan beliau adalah kesempurnaan dan secara keseluruhan adalah kesempurnaan. This is the beauty of Krishna. Inilah keindahan ketampanan Sri Krishna. Someone may think they have beauty in this world. Mungkin ada yang berpikir dirinya tampan atau cantik di dunia ini. Or some man maybe, oh, he is very handsome or he is very beautiful. Ada seorang mungkin, dia laki-laki yang sangat tampan, itu perempuan yang sangat cantik. But if you look more closely, you can see something is wrong. Kalau kita perhatikan lebih dekat, ada saja kekurangannya. Nice all right, but nose too big. Semuanya sudah bagus, mungkin hidungnya terlalu besar. He's got good face, but ears too big. Mungkin wajahnya sudah bagus, tampan, tapi telinganya besar. Instead of the V shape, he has A shape. Badannya bentuk torso atau badannya mungkin bukan huruf V tapi huruf A. So someone may think in the world there is beauty, but actually there is no beauty. Mungkin seorang berpikir bahwa di dunia ini ada keindahan itu, ada ketampanan, kecantikan itu, tapi sesungguhnya tidak ada. The so-called beautiful people in the world, they're always in anxiety. Dan mereka yang dikatakan sebagai orang-orang yang tampan atau cantik penuh dengan kecemasan. There was one lady devotee in New Zealand. She was formerly a big model. Ada seorang mataji penyembah di New Zealand yang sebelumnya adalah model yang terkemuka, Especially in the UK and in Europe. khususnya di Inggris dan di Eropa. She was on the front cover of the Vogue magazine, a big magazine. Dan wajahnya itu terpampang di cover majalah-majalah besar seperti Vogue dan yang lain. She said that we models, we were always in anxiety. Dan Mataji ini mengatakan bahwa kami para model itu selalu cemas. I said, why? Because you're so beautiful. Kenapa cemas? Bukankah Anda begitu cantik? But we were always thinking, when am I going to lose my beauty? Dan dijawab, kami berpikir kapankah kecantikan ini akan hilang? By 25 finished. Lewat umur 25 sudah habis. Beauty gone. Kecantikan itu sudah hilang. The younger girls are more beautiful. Karena yang lebih muda lebih cantik. So then you lose your job. Dan saat kehilangan kecantikan itu kehilangan pekerjaan. They want the younger girls. Karena yang dibutuhkan adalah yang lebih muda. So that's the problem there. When someone may have wealth, may have beauty, may have learning, may have good family, but how long it lasts? Jadi itulah masalahnya. Seseorang mungkin memiliki ketampanan atau kecantikan, memiliki kekayaan, memiliki pendidikan yang baik, keluarga yang baik, tapi berapa lamakah itu semua akan bertahan? Like the saying, there's one thing, here one day, gone the next. Seperti suatu ungkapan, ada atau hadir hari ini, tapi hari esok sudah tiada. But Krishna, he is Navajovana, he is eternally a youth, beautiful. Tapi Sri Krishna, beliau Nawayawanam, beliau remaja selamanya. It is said in the spiritual world, Krishna simultaneously has all these leelas, all the babyhood, childhood, youth. He performs simultaneously. He has those leelas while the baby and the youth is going on. He's also Navajovana. Jadi diuraikan bahwa di dunia rohani semua wujud Sri Krishna pada berbagai usia itu, baik ketika bayi, balita, anak-anak, remaja dan sebagainya, semua kegiatan rohani yang dilaksanakan pada berbagai umur ini terjadi secara bersamaan. Therefore, we say that the Supreme Personality of God, Sri Krishna, is all attractive.
Dan karena itu diuraikan bahwa Sri Krishna, keberadaan Tuhan yang Maha Esa, maha menarik. He is the supreme charismatic personality. Beliau adalah kepribadian Tuhan yang maha karismatik. Someone once asked me, "You talk about Krishna?" Ada yang pernah bertanya kepada Maharaj, oh Anda berbicara tentang Krishna, Why he has to be the center? kenapa harus dia sebagai pusat? Why can't someone else be the center? Kenapa tidak bisa yang lain yang menjadi pusat? I said, well, Krishna is naturally the center. Dan Maharaj menjawab, secara alami Sri Krishna lah sudah menjadi pusat. He doesn't have to try to be the center. Beliau tidak perlu mencoba menjadi pusat. And I gave an example. I said, this is some example, just like there's always a group of the people. Seperti contoh, bisa diberi contoh, misalnya ada sekelompok orang. And there's always one who is very charismatic. Di dalam kelompok itu selalu ada satu yang sangat karismatik. And all the other friends, they want to be with them. Dan semua teman-teman yang lain ingin bersama orang ini. He is so, so magnetic in his personality and his all his qualities that people just are attracted to him like magnet. Jadi beliau orang ini begitu memikat seperti magnet, entah kepribadiannya, penampilannya dan sebagainya yang menjadikan orang-orang lain tertarik kepada orang ini, selalu ingin dekat dengan orang ini. Just like you have in this world, some people wherever they go, other people want to go. Seperti di dunia ini ada orang-orang di mana kemanapun dia pergi, semua yang lain ingin bersama dia. So just naturally. Secara alami. This is Krishna's position multiplied by trillions and trillions. Jadi seperti inilah kedudukan Sri Krishna, tetapi dikalikan triliunan kali dari yang tadi. Naturally the center of it. Sri Krishna secara alami menjadi pusat. And everyone is attracted. Dan semua yang lain terpikat kepadanya. Those who are in ignorance and not attracted, that's very unfortunate for them. Bagi mereka yang dalam kegelapan dan tidak tertarik kepadanya, maka ya sungguh malang. By chanting Hare Krishna and worshiping Krishna, we can go again and be with Krishna. Dengan mengucapkan Hare Krishna, memuja Sri Krishna, kita bisa kembali lagi bersama Sri Krishna. Sometimes I ask the children, in your next life, do you want to go and be with Indra or Vayu, or you want to be with Krishna? Maharaj sekarang bertanya kepada anak-anak, jika dalam kehidupan berikutnya apakah ingin kemudian bersama Indra atau bersama Vayu ataukah ingin bersama Krishna? The children always say, we want to be with Krishna. Dan anak-anak menjawab, kami ingin bersama Krishna. And why not? Krishna is the source of Indra and Vayu. Kenapa tidak? Krishna adalah sumber dari Indra dan Vayu. But Krishna comes to this world, he's very compassionate. Tetapi Krishna muncul di dunia material ini, beliau penuh karunia. Of course, there are some who are playing the part of asuras. Tentu ada pihak-pihak yang memerankan sebagai asura. Krishna has to deal with. Dan si Krishna harus mengurus, They are usually devotees taking the part of asura. menangani pihak-pihak ini. Tetapi sering yang mengambil peran ini adalah para penyembah Krishna juga. Krishna sees the love in everyone and sees what is the good quality of it. Sri Krishna melihat cinta pada setiap makhluk dan sifat-sifat baik pada setiap makhluk. And he encourages the good quality. Dan beliau mendorong berkembangnya sifat-sifat yang baik itu. One time there was one devotee. He had Krishna at his house, and he was offering him some banana. Suatu saat ada penyembah di mana ada Krishna saat itu di rumahnya, dan penyembah ini mempersembahkan pisang. Looking at him with such love, he had tears in his eyes. Penyembah ini memandang Sri Krishna dengan penuh cinta kasih rohani dan matanya penuh air mata. And he was peeling the banana. Dan penyembah ini sedang mengupas pisang. He was so absorbed in Krishna, he offered Krishna the peel of the banana and threw away the banana.
Dan penyembah ini penuh begitu kusut dalam cinta kasih rohaninya kepada Krishna, sehingga dia mempersembahkan kulit pisang itu kepada Sri Krishna dan isinya pisangnya dibuang. So Krishna just accepted the love. Sri Krishna menerima cinta itu saja dan mengambil dan memakan kulit pisang itu. So even in the Asuras, Krishna tries to do good for them. Bahkan bagi para asura pun Sri Krishna ingin memberi kebaikan kepada mereka. But Krishna's other quality is that he plays the Venu Madhurya. That's a fourth quality I forgot to mention, about playing the beautiful flute. Dan sifat keempat dari Sri Krishna adalah Venu Madhurya, bagaimana beliau memainkan seruling dengan begitu indah. Krishna has three categories of flute: the Venu, the Murali, and the Vamsi. Sri Krishna memiliki 3 kategori seruling, yaitu Venu, Murali, dan Vamsi. The Venu is a very small size. Venu adalah seruling yang ukurannya sangat kecil. Murali is more bigger. Murali lebih besar. Vamsi is in the middle. Vamsi yang di tengah-tengah. They have many different types of flute. Dan ada begitu banyak jenis seruling. Sometimes just bamboo flute, sometimes just jewel flute. Terkadang seruling dari bambu, terkadang dari permata, Crystal flute, dari kristal, gold flute. dari emas. There's one story of Radha and Krishna and flutes. Ada satu kisah tentang Radha dan Krishna dan seruling-seruling. Radharani plays good flute also. Tentu Srimati Radharani juga sangat mahir memainkan seruling. But one time when Radharani was already married to Abhimanyu, Krishna used to come in to visit with her when Abhimanyu was not there. Suatu ketika saat Srimati Radharani telah menikah dengan Abhimanyu, Sri Krishna datang ke tempat Srimati Radharani saat Abhimanyu tidak di rumah. And one thing we have to remember is that it is said that Radharani and all the gopis were married to a different goddess. Jadi seperti yang perlu kita ingat, Srimati Radharani dan semua gopi-gopi yang lain itu menikah dengan para gopa. But actually these were not the original gopis. They were the expansions, or sometimes they're referred to as the shadows of the gopis. So Radharani with Abhimanyu is the shadow of Radharani. Tetapi diuraikan bahwa Srimati Radharani dan para gopi yang menikah dengan para gopa ini bukan yang sesungguhnya, tapi seperti ekspansinya atau disebut bayangannya. Jadi bayangan dari Srimati Radharani maupun bayangan dari para gopi. Abhimanyu was an expansion of a shadow expansion of Krishna. Dan juga Abhimanyu adalah ekspansi bayangan dari Sri You know, Krishna. there's one story told where Lord Brahma performed the marriage of Radha and Krishna in secret, and actually performed the marriage of all the gopis to Krishna. Jadi ada uraian bagaimana Dewa Brahma melangsungkan pernikahan antara Radha dan Krishna, dan juga antara Krishna dengan semua para gopi secara rahasia. When Lord Brahma stole the cows and the cowherd boys and put them in the cave, Krishna expanded himself as the cowherd boys and the cows. Jadi ketika Dewa Brahma menculik sapi-sapi, anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi, dan membuat mereka tertidur disembunyikan di sebuah goa, Sri Krishna berekspansi sebagai anak-anak gembala sapi itu dan anak-anak sapi itu. So then Brahma, he realized his mistake. Oh, this is the Supreme Personality. Dewa Brahma menyadari kesalahannya. Oh, ini adalah keberadaan Tuhan yang Maha Esa. So just at that time when Krishna was expanded as the cowherd boys, he suggested to Brahma that now's a good time for marriage, very auspicious. Jadi tepat pada saat itu, saat Brahma melakukan demikian, Sri Krishna mengatakan pada Dewa Brahma, oh sekarang waktu yang tepat untuk pernikahan. So
he was expanded as all the cowherd was. Sri Krishna saat itu berekspansi sebagai semua anak gembala sapi. And he said to Brahma, bring all the gopis and let them marry all these cowherds. Jadi Sri Krishna menyatakan kepada Brahma, undanglah kemari semua para gopi dan nikahkan dengan semua anak gembala sapi ini. And bring Radharani also. Dan ajak juga Radharani. We can have marriage ceremony. Kita bisa adakan upacara pernikahan. But actually the gopis married Krishna. Jadi sesungguhnya para gopi menikahi Krishna. Because they were all very young. Ya, saat itu mereka semua sangat muda. Just like a betrothal marriage. Jadi pernikahan yang seperti pertunangan. But actually, as explained by the acharyas, that Krishna actually married all the gopis and Radha. Tetapi diuraikan oleh para acarya bahwa Sri Krishna sesungguhnya yang menikahi Srimati Radharani dan semua para gopi. And only their shadows married other gopis, and Radharani married them. Dan hanya bayangan-bayangan mereka, bayangan Srimati Radharani dan para gopi yang menikahi para gopa yang lain. So one time, when Abhimanyu was away, Krishna came there and disguised himself as Abhimanyu. Jadi suatu ketika Abhimanyu tidak di rumah, Sri Krishna datang ke sana menyamar sebagai Abhimanyu. And he looked exactly, you couldn't tell the difference between Abhimanyu and Krishna as Abhimanyu. Jadi Sri Krishna menyamar persis sama seperti Abhimanyu sehingga tidak ada yang bisa membedakan antara Abhimanyu yang asli dan Krishna yang menyamar sebagai Abhimanyu. So when he came there, he greeted Kutila and Jotila, who was the mother-in-law, mother and the mother-in-law and the sister, the mother of Abhimanyu and the sister of Abhimanyu. He greeted them. Dan ketika Sri Krishna yang menyamar sebagai Abhimanyu datang, beliau menyapa kepada ibu Abhimanyu dan saudari Abhimanyu, yaitu Jatila dan Kutila. And he went inside to be with Radha. Dan kemudian Sri Krishna masuk ke dalam untuk bersama Srimati Radharani. But after some time, Krishna looked out and he saw the real Abhimanyu coming. Tetapi setelah beberapa waktu Sri Krishna melihat keluar dan Abhimanyu yang sesungguhnya datang. Then he thought, no, now I'm in trouble. Dan Sri Krishna berpikir, oh tidak, sekarang saya dalam masalah. So then he called out, he had one idea. Tetapi kemudian beliau ada ide. He called out to Jotila and Kutila, look at this Krishna. He's doing all the tricks. Look, he's dressed like me and he's coming like me. You know, he's trying to come and get Radharani. Jadi beliau berseru kepada Jatila dan Kutila, lihatlah Krishna itu, lihat semua tipu muslihatnya, dia sedang menyamar sebagai diriku dan ingin datang kemari untuk mengambil Radharani. So then Kutila and Jotila, the one took the stick, the other one took the broom. Jatila dan Kutila, satu mengambil tongkat, satu mengambil sapu. You get away from here, Krishna, we know your tricks. Pergilah dari sini Krishna, kami tahu semua They tipu were banging muslihat. him like that. Dan memukuli. And Abhimanyu was saying, what mother, what are you doing? Abhimanyu yang sesungguhnya yang datang kemudian Stop this. berseru, oh ibu kenapa melakukan ini? Hentikan, hentikan. So then they understood, but then why was there two Abhimanyu? They became confused. Kemudian mereka menyadari kenapa ada dua Abhimanyu dan akhirnya menjadi bingung. Then there was another pastime Dan ada lila yang lain lagi. where Kutila heard Radharani talking to someone inside. Kutila mendengar Srimati Radharani sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamar. She knew Abhimanyu was away and she heard the voice. This is Krishna's voice in there. Jadi dia tahu Abhimanyu sedang pergi dan mendengar ada suara dari dalam. Oh, ini suara Krishna di sana. So then she went running in, but Krishna just disappeared. Dan dia langsung berlari masuk ke kamar itu, tapi Sri Krishna sudah menghilang. Who was here with you? She said to Radha. Dan dia bertanya kepada Radharani, siapa yang di sini bersamamu tadi? Radha said, oh, no one was here. Radharani menjawab, oh, tidak ada siapapun di sini. So she was looking around the room, searching around, Tetapi dia kemudian mencari-cari keliling di dalam ruangan, looking under the bed, memeriksa di bawah tempat tidur, looking in the room. di dalam lemari. But then she found the flute. Tetapi kemudian dia menemukan seruling. She said,
This is Krishna's flute. Krishna was here. Lihat, ini seruling Krishna. Krishna tadi di sini. So she brought Radharani outside. Jadi dia tarik, ajak Radharani keluar. She called all the people. Dan dia memanggil semua orang dari desa. Just see this Radha. She's married to Abhimanyu, my brother, but she's always with Krishna. Lihatlah Radha ini, dia telah menikah dengan saudaraku Abhimanyu, tetapi dia terus bersama Krishna. Where is he? Everyone asked, where is he? Di mana dia? But she said, oh, he's disappeared, but I can see there's the flute. Oh, jadi pada bertanya, mana Krishna? Oh, dia sudah pergi, tapi lihat ini serulingnya. So then all of a sudden Purnamasi came in. Tiba-tiba Purnamasi datang. So she is a respected elder Brahmani. Purnamasi adalah tetua Brahmani yang sangat dihormati. What is all this commotion? Ribut-ribut apa ini? So they told her. Jadi orang-orang mau beritahu Purnamasi. So this you're making your judgment just by seeing this flute. Oh, Anda menghakimi hanya karena seruling ini? But there are flutes everywhere. Tapi ada seruling di mana-mana. Last night it rained flutes. Tadi malam hujan seruling. And she pointed, look, over there, some flutes there. Dan Purnamasi menunjuk sana, lihat di sana ada seruling. And some over there. Ada juga seruling di Some sana. over here. Di sini juga ada. Everyone was looking, they saw flutes all everywhere. Orang-orang melihat ke sekeliling di mana-mana ada seruling. And some blew inside the window. Well, let's go inside. Jadi di atas seruling itu ada yang tertiup ke dalam jendela. Ayo lihat ke dalam. She went inside Kutila's own room and she said, look, there's some flutes here. Dan orang-orang masuk ke kamarnya Kutila. Di sini juga ada seruling. You were also with Krishna. Jadi dirimu juga bersama Krishna kan? So in this way, Radharani was saved. Dengan cara ini, Srimati Radharani terselamatkan. So many wonderful stories. You've heard the story of Rajgat. Jadi ada begitu banyak kisah yang indah. Apa pernah mendengar kisah tentang Rajgat? Where Radharani and the gopis made some milk sweets and they wanted to go to the market. Jadi di mana Srimati Radharani bersama para gopi membuat manisan susu dan ingin membawanya ke pasar. And so they had to go across the Jamuna. Dan mereka harus menyeberangi Yamuna. When they arrived there was only one boatman. Ketika sampai di tepi sungai hanya ada satu tukang perahu. Normally there's so many boatmen. Biasanya ada banyak. But they all, very strangely, only one. Tapi anehnya saat itu hanya ada satu. So they went to that one. Dan mereka mendekati satu tukang perahu itu. And then they said, can you take us? And he said, well, I have to ask my boat Dan if I can take you. para gopi kemudian mendekati tukang perahu ini dan bertanya, apakah bisa menyeberangkan kami? Tukang perahu itu menjawab, oh saya harus tanya perahu saya dulu. And the gopi said, this is a ridiculous thing you have to ask your boat. Ah ini konyol sekali, kenapa Anda harus bertanya kepada perahu Anda? So go ask your boat. Ya oke sana, tanya perahu Anda. So he went and talked to the boat. He came back and said, yes, my boat agree on one condition. Dan tukang perahu itu nampak pergi berbicara dengan perahunya dan kembali mengatakan, oh perahu saya setuju dengan satu syarat. That I should be allowed to wash the feet of one of the gopis. Bahwa saya harus diizinkan mencuci kaki salah satu gopi. And the gopis said, which gopi? Dan para gopi bertanya, gopi yang mana? And he pointed to Radharani. That gopi. Dan tukang perahu itu menunjuk kepada itu, gopi yang itu. No, we'll never let Radharani object. No, we can't wait. Tapi Radharani menolak. Oh tidak, saya tidak akan izinkan. No, then we can't go. Oh, maka kita tidak bisa menyeberang. So they had no choice. All right. So he washed the feet. Jadi tidak ada pilihan. Akhirnya tukang perahu itu Took mencuci the kaki. water. He sprinkled it on his head. Mengambil air cucinya dan memerciki di atas kepalanya. Sprinkled on his boat. Diperciki di perahunya. He said, all right, now you can come on. Oke baiklah, sekarang kalian bisa naik ke perahu. But then halfway across the Jamuna, he just stopped rowing. Tapi ketika sampai di tengah-tengah Sungai Yamuna, tukang perahunya berhenti mendayung. Why have you stopped? We have to go to the market quickly. Kenapa berhenti? Kami harus sampai ke pasar dengan cepat. Today I didn't eat anything. I'm very weak. Oh, hari
hari ini saya belum makan, saya sangat lemas. No strength to row anymore. Tidak ada tenaga untuk mendayung lagi. Please give me something to eat. Berikan sesuatu kepada saya untuk dimakan. We only have these sweets we want to sell in the market. Kami hanya membawa manisan susu ini yang mau kami jual di pasar. Well, unless I get something to eat, I can't row. Kalau saya tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan, saya tidak bisa melanjutkan mendayung. Muna is very dangerous. No, you have to know how to row. Yang Muna ini begitu berbahaya, Anda harus tahu bagaimana mendayung. So they said, "Oh, we'll give you some." Dan mereka menjawab, oh, baiklah, kami akan berikan beberapa. So when we took some, they said, "Oh, not enough. Kalau makan yang sedikit, oh kurang. I'm still feeling weak." Saya masih merasa lemas. So Krishna ended up eating all the sweets. Dan pada akhirnya Sri Krishna memakan semua manisannya. And then all of a sudden, he was holding his stomach. Tiba-tiba beliau sedang memegangi perutnya. And now I'm feeling sick because I had too many sweets. Oh, sekarang saya merasa sakit karena makan terlalu banyak manisan. Oh, the Radharani said, "This man is nothing but trouble." Radharani mengatakan, oh, orang ini hanyalah masalah. Go see what is wrong with him. Mari kita periksa apa yang salah sama orang ini. And then the gopis went, they were looking at the belly, and then all of a sudden they saw one flute. Ketika para gopi memeriksa ada apa dengan perut tukang perahu ini, sakit apa, tapi mereka kemudian menemukan ada seruling. They pulled the flute and they pulled his hat and they pulled all the, here's Krishna. Jadi serulingnya ditarik, kemudian pakaian penyamaran itu dilepaskan, topinya. Oh, ini Krishna yang sedang menipu kita. It's a very sweet pastime. Ini kisah kegiatan rohani yang sangat manis. You know, there's also Krishna can deal with the miscreants and the asuras. Dan si Krishna juga beliau bisa berurusan dengan para asura, orang-orang jahat. Just like there's the story of Shishupal. Seperti kisah Shishupala. Shishupal was born very unusual. Jadi Shishupala terlahir tidak biasa. He had 4 hands and 3 eyes. Dia terlahir dengan 4 tangan dan 3 mata. When he was born, he brayed like the ass. Dan ketika dia terlahir, suaranya itu seperti suara keledai. Apa istilahnya suara keledai itu? Meringkik ya. Meringkik seperti keledai. Very innocent. Very inauspicious. Jadi sangat tidak mujur. They said that Duryodhana also was when he was born like that. Disebutkan bahwa Duryodhana ketika lahir juga seperti itu. So then the parents thought, oh, this baby, and he's very horrible looking. Jadi orang tuanya berpikir, kenapa bayi ini terlahir nampak begitu menakutkan? So some of the advisors to the king, who's the king of Chedi, they just advised, oh, you have to get rid of this baby, it's not good. Beberapa penasehat sang raja, jadi raja kerajaan Chedi, mengatakan pada sang raja, udah nyahkan saja. It will bring shame to the family. Ini bayi ini akan memalukan bagi keluarga. Give it to someone else. Berikan kepada orang lain. But then just all of a sudden, some other man appeared. Tiba-tiba ada orang lain yang muncul. And he was like an empowered personality, like a type of Buddha. Jadi dia seperti kepribadian yang hebat, yang sakti, tapi sesungguhnya adalah buta. And he said, oh no, don't give away this baby. Dan dia mengatakan, oh tidak, jangan buang bayi ini. Actually, he will grow to be very handsome and powerful. Dia nantinya akan tumbuh menjadi tampan dan kuat. No one will be able to kill him. Tidak ada yang bisa membunuhnya. But the parents said, but he had the 4 arms and the 3 eyes. Orang tuanya, tapi dia memiliki 3 mata dan 4 lengan. That someone will come, and when they place the baby on the lap, then the 2 arms will go and the 3rd eye will go. Jadi ada nanti yang akan datang, dan ketika bayi ini diletakkan di pangkuan orang ini,
matanya yang ketiga dan lagi 2 lengannya itu akan hilang. Then he will be very beautiful. Dan kemudian bayi ini akan menjadi sangat tampan. But later on, he will also kill him. Tetapi nantinya orang yang mengakibatkan hilangnya mata ketiga dan lengan lagi 2 itu yang akan membunuh bayi ini. So the parents were simultaneously happy but also distressed. Jadi orang tuanya menjadi sangat bahagia, tapi pada saat yang sama juga menjadi sangat sedih. I had many visitors come to see the baby. Ada banyak yang datang mengunjungi untuk melihat bayi itu, Pick up the baby. mengambil bayi itu. So they were thinking, is this the one who's going to be the killing my son? Jadi orang tuanya berpikir apakah orang ini yang nantinya ditakdirkan akan membunuh putra kami. Then Krishna and Balaram came. Kemudian Krishna dan Balaram yang datang. Then they came to see the baby. Beliau berdua datang untuk melihat bayi ini. Krishna put him on his lap. Dan Sri Krishna meletakkan bayi ini di pangkuan beliau. And the arms fell and the eye went. Jadi 2 lengan yang lebih itu terlepas dan mata yang ketiga juga hilang. So the mother was very distressed. She fell down before Krishna. Oh, please, please. There's one saying that you will be the killer. Don't kill my son. Dan ibu dari bayi ini menjadi sangat sedih dan bersujud pada Sri Krishna memohon, oh mohon dikatakan bahwa Andalah nantinya yang akan membunuh bayi ini dengan kejadian. Krishna said, don't worry. I will tolerate 100 insults before I take any action against you. Dan Sri Krishna mengatakan jangan khawatir, saya akan bisa menerima atau menahan 100 penghinaan dari orang ini sebelum akhirnya membunuh. What happened later on? Apa yang terjadi kemudian? Shishupal came to attend the Rajasuya sacrifice. Jadi di kemudian hari Shishupala datang menghadiri yagya Rajasuya. And it was suggested Krishna should be the chief honorary guest. Dan saat itu diputuskan bahwa Sri Krishna yang menjadi tamu kehormatan dari upacara itu. But Shishupal objected. Tetapi Shishupala menolak. He stood up. Dia berdiri. That Krishna, he is a this, he is a rascal, he is a that. So many things he said against him. Jadi begitu banyak hal yang dilontarkan oleh Shishupala penghinaan kepada Sri Krishna. Oh, Krishna itu dia begini, dia begitu, dia orang yang brengsek, dia orang yang begini, yang begitu. So many were objecting to Shishupal, Bhishma, Bhima. Begitu banyak orang yang membantah Shishupala. Krishna just told everyone to. Tapi Sri Krishna hanya menyuruh semuanya yang lain untuk tenang. But then of course Shishupal continued insulting. Tetapi terus Shishupala melanjutkan penghinaannya. And he got to number 90 insult. Dan dia sampai ke penghinaan nomor 90. And 95 insult. Lalu nomor ke-95. And Krishna started counting 96. Dan Sri Krishna mulai menghitung 96, 97. 97. Shishupal 98. Shishupala melanjutkan 98, 99. 99, 100 insult. 100. Krishna stood up. Penghinaan ke-100, Sri Krishna berdiri. And everyone was, oh, what's Krishna going to do? Semuanya terkesiap, terkejut. Apa yang akan dilakukan oleh Krishna? What he did? Apa yang dilakukan oleh Krishna? Sudarshan Chakra threw it, took off Shishupal. Beliau melemparkan cakra Sudarsana beliau yang memenggal kepala Shishupala. But it was seen that one shining light, spark, jiva, came from the body of Shishupala. Dikatakan nampak suatu cahaya, secercah cahaya yang adalah jiwa itu keluar dari badan Shishupala and went towards Krishna. Dan secercah cahaya itu kemudian datang kepada Krishna And merged into the body of Krishna. dan masuk ke dalam badan Krishna. This is a type of liberation, actually. Ini adalah sejenis pembebasan sesungguhnya. There's a type of liberation. There's Brahma Sayuja merging into Brahma. Jadi ada pembebasan Brahma Sayuja
There's another one that's called Marma Sayuja, so merging into the body of Krishna. Menyatu ke dalam Brahman, dan yang lagi satunya Marma Sayuja, yang adalah masuk ke dalam badan Krishna. Krishna was just keeping in his own body because he was going to come back in the Chaitanya Lila. Jadi Sri Krishna menyimpan jiwa dari Shishupala itu di dalam badan beliau karena nantinya akan muncul lagi dalam Chaitanya Lila. Jadi Shishupala dan Dantawakra nantinya muncul sebagai Jagai dan Madhai. Also Putana, she was Asura sent to find the baby Krishna and kill Krishna. Yang lain yaitu Putana, salah satu Asura yang diutus untuk mencari bayi Krishna dan membunuhnya. But she got liberation. Tetapi Putana juga mencapai pembebasan. So we understand, many of us know the story. In the previous life, she was the sister of Bali Maharaj. Jadi banyak yang tahu bagaimana Shishupala, Putana sebelumnya adalah saudari dari Bali Maharaj. She was known as Ratnamala. Pada kehidupan sebelumnya namanya adalah Ratnamala. So when Lord Vamana died to beg charity from Bali, Bali was very generous in giving. Jadi ketika Wamanadewa datang untuk meminta sedekah dari Bali Maharaj begitu dermawan. Lord Vamana said, I only want 3 steps. Wamanadewa mengatakan, saya hanya menginginkan 3 langkah. So Ratnamala, when she saw the small brahmachari Lord Vamana, she was very affectionate, like very motherly to him. Di Ratnamala ketika melihat Brahmana yang kecil, Wamanadewa itu, Ratnamala menjadi dipenuhi oleh cinta kasih keibuan. But just with 2 steps, Lord Vamana took the whole universe. Tetapi hanya dengan 2 langkah kakinya, Wamanadewa sudah mengambil seluruh alam semesta. And the 3rd step he put on Lord Vamana, Bali Maharaj. Dan dengan langkahnya yang ketiga, Wamanadewa meletakkan langkahnya yang ketiga di kepala Bali Maharaj. So she became angry. Dan Ratnamala menjadi sangat marah. Wanted to kill Dia ingin membunuh Wamanadewa. So she had mixed. First she had parental, and then she wanted to kill. Jadi dia memiliki perasaan yang bercampur. Sebelumnya dia sangat menyayangi, tapi kemudian ingin membunuh. Krishna gave opportunity to fulfill both desires. Dan Sri Krishna memberikan kesempatan untuk nantinya dia memenuhi kedua keinginan itu. She came back as Putana, the witch, the poison on her breast to kill Krishna. Jadi dia lahir kembali sebagai Putana, nenek sihir yang meracuni payudaranya untuk menyusui Krishna dengan racun untuk membunuh Krishna. But of course Krishna sucked out her life air and her life. Dan tentu nantinya Sri Krishna menghisap nyawanya, nafas kehidupannya, Putana. She attained the liberation of being looking after Krishna in the Vatsalya Rasa as a nurse. Dan Putana mencapai pembebasan, menjadi dalam Vatsalya Rasa menjadi pengasuh Krishna. So there's so many nice leelas. So therefore Krishna is Leela. He is known as the supreme Ras Leela. Jadi begitu banyak lila kisah rohani Sri Krishna, dan sehingga beliaulah yang memiliki rasa lila yang tertinggi. Rasa Raja. Rasa Raja. The king of rasas. Raja dari rasa-rasa. So now it is almost time for the arati. Sekarang sudah mendekati waktu untuk arati. I think that we can have some kirtan leading up to the arati. Dan kita bisa ada kirtan sebelum mulai nanti arati. So Sri Krishna Bhagavan ki